saya nampak kat sana participants ada juga ramai yang memang hebat dalam publication lah. Ada ramai juga yang memang banyak publication yang dah ada experience yang banyak dalam publication. So actually apa yang saya nak share hari ini is more on langkah-langkah. Okay, langkah-langkah macam mana kita boleh buat publication kat journal. Starts from zero lah, starts from A to Z lah. Okay, so untuk session ini saya tak fokus pada macam mana nak siapkan paper. Sebab hari tu saya ada bincang dengan Dr. Azlan, kalau nak buat satu session untuk siapkan paper, itu akan mengambil masa yang panjang dan dia adalah sangat teknikal. So sesi ini bukannya macam mana nak siapkan paper. Maksudnya kita tak bincanglah macam mana nak siapkan bahagian introduction, literature review, macam mana nak buat methodology, findings, conclusion. Sebab hari tu saya ada bincang dengan Dr. Azlan, social science dan S&T, Science and Technology, dia punya paper requirements-nya berlainan. Cara saya buat paper tak sama dengan cara Dr. Azlan buat paper sebab saya social science, business, Dr. Azlan Science and Technology. So untuk sesiapa yang berminat macam mana nak siapkan paper, maksudnya macam mana nak tulis paper itself, from introduction to conclusion, maybe itu kita boleh buat pada sesi yang seterusnya lah. So untuk sesi petang ini, saya akan lebih pada contohnya macam mana kita nak pilih jurnal, jenis-jenis jurnal yang kita patut pilih, bila kita nak buat paper, paper jenis apa yang kita kena buat. Lepas tu apa yang perlu kita berhati-hati bila kita buat paper dan hantar paper ke jurnal. It's more on sharing lah, my own experience dan sebagainya lah. Okay, so let us start now. Okay. Okay. Nampak tak slides yang saya share kat sini ni? Boleh nampak tak? Dr. Azlan boleh nampak? Nampak, Doktor. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, so seperti mana yang saya explain tadi, so sesi petang ini adalah lebih pada how to publish your papers, strategies to publish. Okay, so apa yang saya akan share pada petang ini, kita akan lihat pada selecting a suitable journal. Bila kita nak publish, first of all kita kena memilih jurnal yang sesuai. So saya akan start dengan pemilihan jurnal yang sesuai. Lepas tu preparing the manuscript. So preparing the manuscript kat sini saya akan share macam mana kita boleh buat satu ataupun menghasilkan satu manuscript yang boleh diterima oleh jurnal. And then lepas tu saya akan share lepas kita dah hantar paper ataupun manuscript kita ke jurnal, apa yang perlu kita buat. And lastly saya akan share macam mana kita nak avoid predatory journals, ataupun apakah langkah-langkah berhati-hati yang perlu kita buat bila kita nak hantar paper kita ke jurnal. Okay, so kita start dengan pemilihan jurnal. Okay, which journal to choose? Okay, so bila kita nak pilih jurnal, okay, kita actually ada beribu-ribu jurnal kat luar sana. Ada beribu-ribu jurnal yang kita boleh publish manuscript ataupun paper kita. Tetapi out of yang beribu-ribu tu, bila kita nak pilih jurnal, ada dua perkara yang kita perlu bagi perhatian. Yang pertama adalah referee. Okay, first of all kita kena make sure jurnal tu referee. Yang kedua adalah index. So apa beza referee dengan index? Referee journal basically dia merujuk kepada jurnal tu dia ada melakukan proses peer review. Dia ada melakukan proses peer review untuk artikel ataupun manuskrip yang dihantar.
Maksud peer review kat sini adalah bila kita hantar manuskrip kita, bila kita hantar paper kita ada reviewer yang review paper kita. Maksudnya ada orang reviewer yang menilai paper kita dan ada orang yang boleh bagi komen pada paper kita. So it depends on the journal. Certain journal dia ada 2 orang reviewers, certain journal ada 3 orang reviewers. So as long as paper yang kita hantar tu dia ada orang buat review, dia ada reviewer yang beri komen kepada paper kita, dan kita boleh cakap journal tu adalah referee journal. Okay, so yang kedua adalah index. Okay, so index journal maksudnya journal tu dia ada dimasukkan ke dalam database. Database yang macam mana? Contohnya, journal tu dia ada dimasukkan ke dalam database Google Scholar, dia ada dimasukkan ke dalam database ASEAN Citation Index dan sebagainya lah. Selain daripada 2 ni, ada Copernicus, ada DOAJ. So itu semua adalah indexing punya database. So untuk KPI kita, untuk KPI UiTM dan juga KPI FRGS, okay, kita nak paper yang dipublish di journal yang di-index di Scopus, Web of Science and ERA. Okay, tapi baru-baru ni FRGS dia tak recognize ERA, dia hanya recognize Scopus and Web of Science or WOS. Tapi UiTM for KPI punya purposes, kita masih terima paper yang dipublish di journal yang di-index di ERA lah. Okay, so to make it simple, okay, kita just ingat macam ni. Semua index journal tu dia actually adalah referee journal. Sebab bukan senang nak masuk journal tu ke dalam indexing database. Okay, contohnya Scopus. Kalau journal tu dia nak masuk ke database Scopus, dia ada banyak requirement yang kena dia penuhi. So for example lah, dia mesti ada track record. Maksudnya dia tak boleh lah journal yang baru, dia mesti ada record for about 3 to 5 years. Dia mesti ada regular punya publications dan dia punya papers mesti up to standard dan sebagainya. So kita boleh cakap semua index journal tu dia adalah referee journal. Dia mesti melalui review process dia punya artikel tu. Okay, but not all referee journals are index journal. So ada journal dia ada buat review process untuk artikel, tapi dia tidak di-index ke dalam database. Kenapa? One reason is maybe journal tu journal yang baru. Okay, macam my experience lah. UiTM Melaka untuk social science punya bidang, kita ada jurnal AJOBS, Academic Journal of Business and Social Sciences. Jurnal ni kami establish jurnal ni pada tahun 2017. So bila waktu kami baru nak establish jurnal tu pada tahun 2017, okay, sangat susah untuk kami nak cari artikel ataupun manuskrip. Sebab apa? Sebab orang akan tanya, you punya jurnal ada index tak? Waktu tu 2017, jurnal AJOBS dia tak di-index. Dia tak ada index kat Google Scholar. So sebab dia baru, first volume. Tapi kami ada buat review proses. So kami cakap dengan orang, AJOBS ada referee tapi belum index sebab baru. So bila orang dengar, you referee saja, you tak ada index, orang tak nak hantar paper. So waktu tu memang sangat susah untuk kami nak dapatkan paper. Tapi mulai tahun 2019, sebab dah ada sedikit track record, AJOBS dah masuk ke dalam database Google Scholar dan database My Journal. Dia bukan My Site lah, dia My Journal. So dia dimasukkan ke dalam 2 database ni, Google Scholar dan My Journal. So bila dah masuk ke dalam database Google Scholar dan My Journal, lebih senang untuk kami dapatkan paper sebab dah ada masuk ke dalam certain indexing punya database. Okay, I admit lah, dia bukan indexing yang sangat hebat lah, dia bukan Scopus, bukan Web of Science. You publish kat AJOBS memang tak cukup untuk memenuhi KPI.
Tapi for publication purposes, yes, dia cukup. Okay, so that is about referee and index. So bila kita nak pilih journal, okay, kalau boleh kita make sure kita pilih journal yang index kat database yang powerful ataupun database yang popular seperti Scopus, Web of Science and ERA. Okay, selain daripada memilih jurnal yang referee dan berindeks, okay, apa yang kita perlu pertimbangkan adalah kita kena make sure jurnal tu dia ada ISSN ataupun EISSN number. Apa beza ISSN dan EISSN? ISSN adalah dia adalah printed version. Dia printed version dia pakai ISSN. Kalau dia bukan printed version, dia online punya version, dia adalah EISSN. Contohnya AJOBS, jurnal UiTM Melaka, itu adalah jurnal elektronik. So kita tak ada printed version. So bila tak ada printed version, dia hanya ada EISSN number. Dia tak ada ISSN. So it depends on the journal. Ada certain journal dia ada dua sebab dia ada printed version dan dia ada electronic version. Biasanya jurnal yang dah lama lah, yang dah established, dia ada dua. So dia ada printed dan dia ada electronic. So mana-mana satu boleh, asalkan dia ada ISSN. Kenapa ISSN number ni penting? Sebab kalau nanti kita nak masuk ke dalam Prisma, dia kena ada ISSN number. Okay, so kalau dia tak ada ISSN number, nanti kita punya record tu dia tak recognize lah, dia tak boleh diambil kira. Saya rasa maybe Dr. Alia dia boleh advise on this lah about ISSN number. Okay, lepas tu bila kita nak pilih journal, kita kena make sure scope of journal tu betul. So scope of journal tu biasanya dia akan tulis kat journal punya web page, kat bahagian about the journal ataupun kat bahagian introduction about the journal. So bila kita nak hantar paper, kita kena make sure manuskrip yang kita hantar tu ataupun paper yang kita hantar tu is within the scope of the journal. Ini sangat penting. Ini sangat penting sebab my own experience lah, saya pernah hantar artikel saya, manuskrip saya ke sebuah journal. Journal tu dia punya scope is on marketing. Dia punya scope is on marketing. Dia tulis kat sana marketing, business management. Marketing and business management, consumer behavior kalau tak silap saya. Satu lagi I lupa. So I hantar manuskrip saya ke sana. Paper tu sampai editorial punya office sahaja, belum sampai ke reviewer, sampai editor punya office saja dah kena tendang balik. Dia terus cakap dengan saya, we will not accept your papers because it does not fall within our scope. Paper saya tu is about entrepreneurship. So saya buat paper entrepreneurship, saya hantar ke jurnal tu, dia punya scope is marketing, consumer behavior, management, tapi dia tak terima entrepreneurship sebab dia cakap it's not within the scope. So kita kena make sure scope tu betul lah, kita baca betul-betul journal punya scope tu dan make sure kita hantar ke journal yang betul. Okay, the next one is important. Bila kita hantar paper, kita make sure kita hantar ke journal yang open access. Apa maksud open access? Open access maksudnya siapa-siapa pun boleh download paper kita for free. Dia tak payah, orang yang nak download paper kita tu dia tak payah subscribe kepada journal tersebut. Dia boleh just Google, lepas tu dia identify paper kita, dia download. So kenapa kita perlu cari jurnal yang open access? Ini sangat penting sebab kalau paper kita publish di jurnal open access, maksudnya siapa-siapa pun boleh download, siapa-siapa boleh baca, maksudnya siapa-siapa boleh cite paper kita. So kalau paper kita ada banyak orang cite, kita punya H index. Okay, so kita punya H index akan meningkat lah. So kita boleh search kat Google Scholar, kita boleh tengok a particular researcher, dia punya H index berapa. Of course the higher the better lah. So ada researcher yang hebat-hebat memang dia punya H index tu beratus-ratus. Okay, H index and I index. Okay, so itu open access. And then kita kena make sure journal tu dia provide DOI, Digital Object Identifier. Apa itu DOI? DOI adalah satu nombor, dia satu siri nombor di mana
dengan menggunakan DOI ini, orang lain boleh terus identify, orang lain boleh terus dapatkan paper kita. Maksudnya dia tak payah search kat Google tu melalui banyak-banyak webpage. Asalkan orang tu dia key in DOI ni, dia key in nombor DOI ni, dia dah boleh terus dapatkan paper kita. So kebaikannya adalah bila kita publish kat jurnal open access dan jurnal yang ada DOI ni, chance ataupun peluang paper kita decide oleh orang lain akan meningkat sebab orang akan dapat paper kita dengan senang, tak payah bayar dan orang akan cite paper kita lah. Okay, and then lain-lain perkara yang kita perlu mempertimbangkan adalah publisher. Publisher tu sama ada dia local publisher ataupun international publisher. So actually ini tak ada banyak beza lah sama ada local ataupun international. Okay, sebab even local publisher di Malaysia kita pun ada a few universities yang dapat publish journal yang Scopus Index yang hebat-hebat lah. Antaranya macam UiTM sendiri ada 3 buah journal berindeks Scopus. Ada university yang ada Scopus journal pun, contohnya UPM, UKM, USM, diorang pun ada banyak journal yang berindeks Scopus. Lepas tu adalah free or dia melibatkan publication fee. So certain journal kita boleh publish for fee. Maksudnya kita free je. Dia tak charge kita. Okay, so ada Scopus punya journal publish for free. Ada WOS punya journal publish for free juga. Tapi kalau kita pilih journal yang free, biasanya queue dia panjang. Queue dia panjang maksudnya kita kena tunggu lama lah. Saya ada hantar satu manuskrip ke jurnal Scopus yang free, tak payah bayar. Last year saya hantar, last year 2019 Januari saya hantar. Tahun ni baru-baru ni baru saya dapat reviewers punya komen. Bulan lepas, bulan April, baru saya dapat reviewers punya komen dan saya tengah buat correction. So kita tengok kalau dia free, memang semua orang nak hantar ke sana dan sometimes dia ambil masa yang lama lah. So yang with publication fee, certain journal kita kena bayar. So pasal bayaran ni, bukannya semua jurnal yang berbayar tu adalah jurnal yang tak baik. Bukan. Ada sesetengah jurnal yang baik, yang Scopus, tapi kita kena bayar juga. So berapa banyak kena bayar itu depends on the journal lah. Ada journal dia charge 70 USD, ada journal dia charge 100 USD, ada journal dia charge euro, ada journal dia charge sterling pound. So it depends. Okay, so sama ada you nak publish kat free punya journal ataupun you nak publish kat journal yang perlu bayar, it depends on sama ada you ada grant ke tak ada lah. Kalau kita ada grant, no problem lah, kita publish kat journal yang perlu bayar. Okay, so saya bagi satu contoh kat sini. Okay, ini adalah Management and Accounting Review. Okay, Management and Accounting Review yang dipublish oleh UiTM. So tadi saya mention ada 3 buah jurnal UiTM yang berindeks Scopus. Salah satunya adalah MAR. MAR ni adalah Management and Accounting Review, dia more on social science. Besides dia ada Asian Journal of University Education dan Journal of Mechanical Engineering. Journal of Mechanical Engineering ni dia dah lama berindeks Scopus. Okay, kita tengok pada Management and Accounting Review. Okay, as what I've told you just now lah. Okay, sebuah jurnal yang bagus, normally dia ada ciri-ciri yang berikut. Okay, first of all, okay, dia adalah peer review. Kita tengok kat sini dia ada tulis dia peer review. Peer review maksudnya dia adalah refereed journal dan dia akan bagi you dia punya ISSN number. So kalau kita tengok kat sini, dia ada 2 ISSN number. Okay, tak ada masalah sebab dia satu printed version, satu lagi online version. Okay, lepas tu journal tu, dia akan tulis, okay, dia index di database yang mana satu. So contohnya macam MAS, dia tulis kat sini,
Okay, ini semua adalah senarai indexing dia lah. Dia belum sempat masukkan Scopus lagi kot. Okay, and then dia ada scope dia. Kita tengok kat sini, ini scope dia, auditing, management accounting, financial management, forensic accounting, taxation dan sebagainya. So, kalau saya hantar paper saya, entrepreneurship punya paper ke sini, definitely dia akan reject sebab dia tak terima paper entrepreneurship. Paper entrepreneurship is not within the scope of this journal. Okay? And then kita boleh tengok sebuah journal yang bagus, biasanya dia punya volumes, dia punya issues ataupun numbers of publication, okay, dia adalah kita cakap standardized. Contohnya, MAS, dia akan publish thrice a year, 3 kali setahun, setiap bulan April, August, December. Maksudnya, dia tak akan suka-suka publish pada bulan March, pada bulan September dan sebagainya. Sebab ini adalah satu requirement Scopus. Kita kena make sure kita punya journal publish on regular basis. Dan kita tak boleh suka-suka tukar. And then sebuah journal yang bagus, dia akan ada ni, ethical statement. Okay, dia akan menyatakan, okay, apakah ethics dan responsibilities of authors. Okay, dia mesti ada ethical statement. So cuma yang bezanya authors tu baca ke tak baca itu terpulanglah pada authors. Okay, and then dia akan menyatakan dia punya peer review process. Macam mana papers akan di-evaluate ataupun papers tu akan dinilai oleh reviewers. Okay, so sebuah jurnal yang bagus, dia juga akan menyatakan author guidelines. Maksudnya apa yang authors perlu buat. Kalau kita tengok kat sini, okay, jurnal tu akan dia akan tulis format tu, format. Okay, format yang perlu diikuti oleh authors. Okay, format dia adalah sangat details. Okay, bukannya dari segi layout saja, tapi dia akan menyatakan dari segi contohnya references lah, bilangan perkataan lah. Contohnya untuk jurnal ni dia cakap, okay, dia mesti do not exceed 20 pages. Referencesnya mesti ikut yang ini. Okay, dan apakah requirements pada language dia dan sebagainya. Okay, so ini adalah ciri-ciri sebuah jurnal yang bagus lah. So, bila kita nak publish tu, kita kena make sure journal tu mempunyai ciri-ciri seperti yang saya tunjuk tadi. Okay, so macam mana kita nak evaluate journal tu? Banyak kali ada kawan-kawan yang akan tanya saya, journal ni dia Scopus tak? Journal tu dia masuk era tak? Journal ni dia ada tak Scopus Q1 ke Q2 ke Q3 ke? So actually kalau bagi saya satu nama journal tu, saya pun tak boleh nak jawab sama ada journal ni dia Scopus ke dia tak Scopus ke, dia Q1 ke Q2 ke Q3 ke. So ada beberapa cara yang boleh menolong kita untuk menilai sesebuah journal. Yang pertama, kita boleh terus tengok pada Scopus punya webpage. Okay, maksudnya kita terus pergi ke webpage Scopus. Okay, and then kita boleh terus check kat sana. Okay, kita boleh terus check kat sana. Okay, kita boleh check kat sources ni and then kita tengok sama ada journal tu ada tak kat dalam Scopus punya webpage. Okay, so besides that, kita boleh masuk ke Web of Science punya webpage. Kita masuk ke Web of Science punya webpage dan kita boleh terus type journal tu kat sini. Okay, kita boleh terus type journal tu kat sini. Contohnya saya ada contoh kat sini, Journal of Entrepreneurship Management and Innovation. Kita boleh search journal tu. Okay, so kita tengok kat sini. Okay, journal tu ada tersenarai di WOS. Maksudnya, okay lah, this journal is indexed by WOS. Okay, and then era. Okay, untuk journal yang ada di index di era, okay, kita boleh cari kat era punya website ataupun actually kita punya library library UiTM sangat bagus, dia ada menyediakan webpage ni. Dia menyediakan webpage ni untuk kita check sama ada journal tu dia di index di era atau tidak. Okay, contohnya journal yang saya ingat lah, International Journal
of academic research in business and social sciences. Saya harap tak salah. Okay. So contohnya saya key in je nama jurnal ni dan dia terus keluar kat sini. Jurnal ni adalah jurnal yang diindeks di ERA. So kalau kita check kat website-website macam ni, website Scopus, website WOS ataupun pakai website PITA ni, kita boleh menilai sesebuah jurnal tu dengan senang lah, sama ada dia Scopus ke, dia WOS ke ataupun dia ERA. Okay, ada satu website yang biasa saya guna adalah Shimago. So Shimago lebih senang sebab Shimago dia boleh terus bagi tahu kita sama ada jurnal tu adalah jurnal berindeks Scopus ataupun dia punya kuartal, dia Q1, Q2, Q3, Q4. Okay, so daripada sanalah kita boleh terus tahu. Okay, jurnal tu dia adalah jurnal Q1, Q2 ataupun Q3. Okay, so ini cara yang senang untuk kita menilai sesebuah jurnal. So kita boleh terus masuk ke Scopus punya website, WOS punya website ataupun check ERA, gunakan PITA punya website tu ataupun gunakan Shimago. Okay, in terms of preparing the manuscript, selepas kita dah identify jurnal mana yang kita nak publish, okay, then kita perlu buat manuscript lah, kita perlu prepare the manuscript. Okay, so untuk prepare the manuscript, first of all, kita kena tengok manuscript mana satu yang jurnal tu akan terima. So, certain journal, dia hanya terima empirical punya paper. Certain journal, dia terima reviews and empirical. Certain journal, dia tak terima conceptual. Certain journal, dia terima tiga-tiga. Review, conceptual, and empirical. Review maksudnya kita buat literature review. Okay, systematic literature review. So, apa yang kita buat, apa yang kita hasilkan adalah sebuah review. Okay, so certain journal dia tak terima review, tapi certain journal dia terima. Conceptual biasanya kita habis kat kita punya framework. Okay, maksudnya paper tu sampai bahagian framework saja. So kita just share the conceptual framework, kita just share our research framework sebab dia conceptual saja. It stops at ideas. Most of the journals, bukan most of the journal lah, all of the journal akan terima manuscript jenis empirical. Empirical maksudnya dia ada analysis, dia ada results, dia ada discussions and conclusions. Okay, so bila kita nak buat manuscript, kita kena tahu jenis apa yang kita nak buat. Kita nak buat review, conceptual atau empirical, dan journal tu terima manuscript jenis apa. Okay, and then yang kedua, bila kita buat manuscript kita kena make sure kita punya contents. Okay, contents tu first of all mesti scientifically written. Content must be scientifically written, maksudnya kita kena tulis ikut format buat research lah. Maksudnya kena ada abstract, lepas tu ada keywords, ada introduction, literature review, ada framework, ada hypothesis, ada research methodology, ada data analysis, the descriptive analysis, statistical analysis, dia ada findings, conclusions, references, acknowledgement dan sebagainya. So dia mesti scientifically written. Even though maybe you buat review pun dia kena ditulis secara scientific. Okay, and then contents, next one, we have to make sure that contents tu legible, boleh dibaca. Okay, so contohnya certain papers, maybe kita nak masukkan diagram. Okay, certain papers maybe kita nak masukkan diagram ataupun maybe kita nak copy and paste certain text daripada satu dokumen ke dokumen yang lain. So bila copy paste ataupun kita letak diagram or whatever, kita kena make sure teks yang kita copy paste ataupun diagram yang kita masuk ke dalam paper kita tu dia adalah jelas. Okay, dia adalah jelas. So my experience is saya tahu, okay, sebelum ni ada rakan-rakan punya paper kena buat correction lah, kena buat correction banyak kali sebab dia punya diagram is not legible.
kawan tu dia buat paper apa tu computer science. So computer science tu dia ada banyak apa tu dia punya diagram tu ada banyak huruf-huruf yang kecil-kecil, numbers yang kecil-kecil, programming punya numbers kot saya rasa. So bila dia copy and paste diagram tu, dia punya numbers tu sebab terlampau kecil, reviewers tak boleh baca. So dia reject. Bukan reject lah, dia minta kawan I betulkan balik. So kawan I betulkan balik diagram tu 2-3 kali sebab tak boleh dibaca. Sebab not clear. So papers tu dia tak reject, nasib baik dia tak reject. Dia just minta dia correct sahaja. And then next one, bila kita buat manuscript, kita kena make sure conform to journals format. So tadi kan saya ada tunjuk macam MAR kan, MAR tu, okay, dia ada tunjuk, okay, you punya manuscript tak boleh melebihi 20 muka surat. Kalau melebihi 20 muka surat, reviewers dia boleh reject sebab sebab papers tu tak ikut format. Okay, kalau reviewers tu dia baik hati, dia tak reject lah, dia minta authors tukar balik. So bila kita buat manuscript, kita kena make sure it conforms to a journal's format. So font size, spacing, even berapa muka surat itu pun kena ikut. Okay, so ada journal cakap not more than 5. Not more than 5 means not more than 5. 5.5 pun tak boleh. Sometimes dia akan reject. Kalau dia jahat, dia boleh reject. Kalau dia baik hati, dia minta kita correct balik lah. Okay, contohnya ini my own experience. Ini my own experience. Saya hantar artikel saya ke Journal of Advanced Manufacturing Technology. Journal of Advanced Manufacturing Technology ini adalah jurnal yang diterbitkan oleh UTM Melaka lah, UTM Melaka. Okay, dia Scopus Q4. Okay, so paper saya tu di-reject, I rasa, bukan di-reject, dia dipulangkan balik kepada saya. Okay, papers tu dia dipulangkan balik kepada saya, I rasa ada dalam 4 hingga 5 kali. Sebab apa? Sebab saya buat kesilapan pada references. Apa kesilapan yang saya buat? Ada certain references tu, saya terlebih letak satu titik. Ada certain references tu, saya terlebih satu spacing. Dia pulang balik kepada saya. I rasa ada dalam 3-4 kali lah dia pulang balik kepada saya. Okay, sebab saya buat kesilapan pada references, list of references sahaja. Lepas tu reviewers tu dia tak cakap dengan saya. References yang mana satu saya buat silap. Dia just pulang balik kepada saya, dia tulis kat sana, please repair your list of references. It is not according to our journal's format. Alamak, so saya kena check one by one. Oh, di tag 1. Buat pembetulan, hantar. Dia pulang balik kepada saya lagi. Komen yang sama, please repair your list of references. It is not according to our format. Check lagi satu-satu. Oh, ini terlebih satu spacing. Betulkan balik. So that is my own experience lah. Certain journal dia sangat strict on the format. So make sure that kita ikut format dia betul-betul. Okay. Saya ada satu experience lagi. Saya hantar paper ke journal, dipulangkan balik sebab saya tak buat acknowledgement. Then I cakap I reply email lah kepada journal tu, I cakap, saya punya paper ni tak dapat funding pun, research ni tak ada funding pun. Apa yang saya perlu tulis? Then dia cakap, acknowledge lah you punya management ke, you punya university ke. Then okay lah, I buat acknowledgement. Sebab apa? Sebab dalam format journal tu kena ada acknowledgement. So kita kena make sure kita ikut format. Okay? And the next one is language. So papers ataupun manuskrip yang kita buat tu kena make sure language kita okay lah, maksudnya without any grammatical errors, okay, without any spelling errors, typo errors dan sebagainya. So kita boleh hantar paper kita untuk buat proofread, okay, buat proofread untuk make sure that the language is okay. Okay, and then next one is zero plagiarism. So kita kena make sure papers kita sebelum kita hantar, kita boleh check dululah, turn it in. Okay, turn it in, and if it is below 20%, I think it's good. Okay, it's good enough lah, it's okay lah, sebab kalau journal biasanya dia orang pun minta less than 20%. So it depends. Some journals dia akan minta kita hantar kita punya turn it in punya output, certain journals dia tidak. Okay. So bila kita buat papers, buat manuskrip, kita kena highlight
my own experience lah, ini my experience, inilah benda-benda yang kita kena highlight supaya paper kita tak di-reject. First, novelty. Kita mesti menunjukkan paper kita ada gap, sesuatu yang baru. Okay, something which is new, novelty, ada gaps lah. Lepas tu metodologi kita kena betul. Metodologi kita kena, kita cakap strong lah. So, dari segi population, sampling, even dari segi kita, contohnya kita punya research instrument dan sebagainya, everything has to be detailed out, everything has to be explained as clear as possible. Sebab metodologi ni penting, sebab kalau metodologi kita betul, normally kita punya findings akan betul. Kalau metodologi salah, findings akan salah, conclusion akan salah. So, certain journal, dia focus very much on the methodology. And then, contributions, especially social science punya contributions, especially social science punya papers, kita kena highlight our contributions. Okay, contohnya kita ada hypothesis, then kita cakap, okay, there's a relationship between A and B. Kita tak boleh stop kat sana saja, there is a relationship between A and B. Kita kena cakap, okay, there is a relationship between A and B, so what does it mean? So what is the contribution of your paper if you find out that there is a relationship between A and B? Okay, so inilah from my own experience lah, benda-benda yang kita kena highlight supaya paper kita tidak di-reject. Okay, iaitu novelty, methodology, literature and practical contributions. Okay. Lepas kita dah buat paper, okay, then kita submit manuskrip kita ke jurnal. So, macam mana kita boleh submit paper kita ke jurnal? Ada dua approach, okay, ada dua jalan. First is through conferences. Tapi bila kita nak hantar paper kita untuk publication di jurnal melalui conferences, kita kena berhati-hati. Sebab not all conferences will publish manuscripts in journal lah. Okay, so other conference dia just publish kat proceedings sahaja. Okay, they just publish kat proceedings. So lepas tu ada certain journal dia akan tulis kat ada certain conference dia akan tulis kat sana selected papers will be published in index journal. So ini semua perkara yang kita perlu berhati-hatilah kalau kita nak submit ke jurnal melalui conference. Okay. So, melalui conference, kita juga kena berhati-hati sama ada jurnal yang akan dipublish tu dia adalah special issue ataupun dia adalah normal issue. Okay, so actually dia tak ada beza special issue or normal issue. Okay, dari segi KPI saya rasa dia sama. Cuma special issue sometimes dia cepat sikit lah. Normal issue mungkin dia lambat sikit. Okay, another way is kita boleh submit manuskrip kita direct kepada jurnal. Okay, maksudnya kita masuk ke website jurnal tu and then kita submit. So bila kita nak submit terus ke jurnal, kita kena tengoklah sama ada jurnal tu dia ada submission system ke tak. So kalau dia ada submission system, kita submit through the system. Kita jangan through email, dia tak terima. Okay, kalau dia ada sistem, kita gunakan sistem. Personally saya lebih suka submit ke jurnal melalui sistem. Sebab kalau kita melalui sistem is easy to manage dan kita boleh trace progress dia. Kita boleh trace status papers kita dengan senang. So certain journal dia pakai cara yang lama, traditional method dia guna email. So kalau email maksudnya kita kena sediakan satu cover letter kepada editor, just tulis kat sana lah, okay, I would like to publish in your esteemed journal, bla 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 bla, hantar kepada dia. So saya tak berapa suka guna cara email sebab sometimes susah untuk kita trace progress paper kita. But anyway, both methods works. Okay, both methods works. Okay, lepas submission, what to do after the submission? Wait lah, tunggu dan tunggu. So berapa lama kita kena tunggu? It depends. It depends on the journal punya queue tu. So macam saya cakap tadi, tahun lepas Januari 2019 saya hantar satu paper ke jurnal. Okay, tahun ni baru I dapat reviewers comment. Bila papers tu boleh publish, I tak tahu lagi. So it depends on berapa popularnya jurnal tu lah. So jurnal yang lagi popular, lagi lama kita kena tunggu. So kalau kita hantar melalui sistem, occasionally on off kita kena check sistem. Okay, ataupun kita boleh follow up with the editorial team, email editorial team. So it depends, sometimes they reply, sometimes they do not.
So bila kita dah submit paper kita, and then kita kena be prepared to revise the manuscript. Maksudnya kita dapat reviewers punya komen, sangat jarang kita tak payah buat pembetulan. Kita kena buat pembetulan. So berapa banyak kali pembetulan? It can be more than once. Kalau pembetulan kita tu tak memenuhi kehendak reviewers. Okay? So one thing is that do not think that the reviewers will not review the manuscript again. Some reviewers do. So saya pernah buat review untuk sebuah jurnal, okay, Journal of Cleaner Production. I buat review, I bagi komen, I hantar ke jurnal tu. Lepas tu jurnal tu dia minta authors tu buat correction. Lepas authors tu buat correction, dia hantar balik kepada saya lagi. Dia tanya saya, okay, do you satisfied with the correction or revise or the revised paper? Then I kena jawab lah, as the reviewers I kena jawab. Okay, sama ada I satisfied or it requires further amendments or whatever. Okay, so sometimes certain journal dia akan hantar the revised version ke reviewers sekali lagi untuk reviews. Okay, so sekiranya kita tak setuju dengan apa yang reviewers tu tulis ataupun yang reviewers tu minta kita buat, actually kita boleh reply kepada reviewers tu secara politely lah. Okay, kita reply to the reviewers politely dan kita nyatakan kenapa kita disagree with them dan sebagainya. It's okay because reviewers they are very open. Okay, they are very open. Okay, so how do I know that the manuscript is accepted for publication? So normally good journal, sebuah journal yang bagus, okay, sebelum dia nak publish paper kita, dia akan hantar satu acceptance email ataupun confirmation email kepada kita. So confirmation email tu, dia dalam confirmation email tu dia akan tulis lah, your papers has been accepted for publication and it will be published in which volume, which issue, by when. Biasanya dia akan tulis macam tu. So kalau dah dapat confirmation email tu boleh simpan dengan baik-baik. Setahu saya, sekiranya ada student PhD, acceptance email ataupun confirmation email tu dia boleh disubmit ke IPSIS as a proof of publication sebab masters ataupun PhD students dia orang perlu ada proof of publication. So ada confirmation email dah kira adalah proof of publication. So my ATP, I'm not so sure sama ada acceptance email tu boleh dipakai ke tidak. Okay, so maybe antara KPP ke KF ke, maybe kita boleh tanyalah sama ada email tu boleh dipakai ke tidak. Okay, and then kita tengok pada predatory journal. Okay, predatory journal, apa itu predatory journal? Predatory journal ni biasanya dia adalah journal yang kita kata low qualities lah. Quality dia tak baik, tak bagus, dan biasanya journal ni it is for money making. Okay, dia adalah journal yang untuk buat duit, untuk buat untung. Okay, macam mana kita tahu sesebuah journal tu adalah predatory journal? Normally dia tak ada proper review process dan normally dia punya quality of article is very low. So macam mana kita tahu? Okay, dia tak ada proper review process. Contohnya, okay, kita tengok pada point yang ketiga, super quick publication process. Kita hantar paper kita hari ini, esok, okay, hari keesokan kita dah dapat email. Dia cakap, okay, your paper has been reviewed. Okay, please do the correction accordingly. Lepas tu apa correction yang dia minta kita buat? Maybe margin tak betul lah, maybe spacing lah. Pembetulan macam itu saja. So you buat pembetulan, okay, you hantar balik, okay. The next day, okay, hari ni hantar, esok you buat pembetulan, lusa you dah dapat confirmation email. Dia cakap, okay, your paper has been published, your paper has been accepted for publication. Okay, please pay the publication fee, $100 USD. So kalau dia punya process of publication tu is super quick, terlampau cepat. Within 1 week, less than 1 week dah boleh publish. Normally that is a predatory journal. And then kita boleh masuk ke website journal tu, kita cuba download a few papers, beberapa papers, and then kita tengok, cuba baca. Papers yang journal tu publish, dia punya quality macam mana.
So kalau you baca artikel yang di-download daripada journal tu, you baca, lepas tu you rasa paper tu so-so saja, paper tu banyak salah, paper tu method salah, finding salah, tajuk tak sama dengan content, maksudnya journal tu tak bagus lah. It could be a predatory journal. Okay, so normally predatory journal dia ada charge. Okay, so bukan semua journal yang ada charge tu predatory ya. Ada certain yang no, yang bukan predatory tapi dia ada charge. Tapi normally predatory journal dia ada charge. So dia akan bagi pelbagai nama kepada charges tu lah. Article processing fees lah, article handling fees lah, publication fees lah, journal support fees lah, whatever lah. Dia akan bagi nama-nama yang berlainan. And normally they practice no rejection policy. Maksudnya papers yang hantar tu dia akan terima je, dia tak pernah reject. Okay, so macam mana kita tahu journal tu is predatory? Ada satu list yang dinamakan Bail list. If I have pronounced it correctly, Bail list. Okay, so kita boleh tengok pada Bail list ni. Okay, dalam Bail list ni dia ada senaraikan. Okay, publisher dan juga jurnal yang dianggap sebagai predatory jurnal. Okay. Okay, so selain daripada predatory journal, maybe kita pun boleh elakkan diri daripada menghantar paper ke jurnal yang dah blacklist by MOHE ataupun jurnal yang dah di blacklist by individual university. Okay, so MOHE punya blacklisted journalist, okay, kita boleh download. Saya rasa kat IRMI punya website. Saya pun ada, so nanti maybe saya boleh bagi kat Dr. Azlanah untuk share dengan kawan-kawan semua. Okay, so ini adalah sedikit frequently asked questions yang sometimes ada kawan-kawan tanya saya lah. So saya rasa maybe I can share with you. Okay, so first of all, how many co-authors should I have? Okay, so ada kawan pernah tanya saya, satu paper tu kena ada berapa orang authors? Maksimum berapa orang? So actually saya tak boleh nak jawab satu paper kena ada maksimum berapa orang. So it depends on the journal. Ada journal, dia ada set the number of authors per manuscript. Ada certain journal dia ada cakap satu manuscript tak boleh melebihi 3. Ada journal dia akan cakap satu manuscript tak boleh melebihi 5. It depends. Tapi ada yang tak lah. So how to decide the authorship? How to decide the numbers of co-authors? How to decide the number of co-authors? Actually kita tengok pada authorship. Orang yang betul-betul ada tulis, then baru kita boleh letak dia sebagai authors lah. Okay, and then can I convert my students FYP to manuscript? Actually boleh. Kita boleh convert kita punya students FYP to manuscript. Okay, dan dihantar ke journal untuk publication. But we have to do it ethically. Okay, maksudnya nama student tu kena masuklah ke dalam manuscript tu. Janganlah kita ambil everything daripada tu, lepas tu kita buang nama student tu. Okay, lepas tu authorship, again authorship. Siapa yang perlu diletakkan di nama depan, siapa perlu diletakkan di nama belakang, itu pun we have to do it ethically lah. Okay, and then the next one is turn it in. Do I need to turn it in for my manuscript? Yes, highly advisable to do so. Okay, sebab some journals, okay, dia akan minta turn it in punya output daripada authors. And then this one, saya ada satu manuskrip. Boleh tak saya hantar manuskrip yang sama tu ke 2 atau 3 journals untuk review pada waktu yang sama? Can I send the same manuscript to 2 or more journals at the same time? The answer is no. Tak boleh sebab itu tak ethical. Okay, bila kita nak hantar manuskrip, okay, kita kena make sure satu manuskrip dihantar ke satu journal. Sebab biasanya bila kita hantar manuskrip ke journal, kita kena buat declaration. Kita kena declare bahawa journal manuskrip yang kita hantar tu tidak, it is not under review by other journal. So kita kena buat declaration tu. So make sure, maksudnya kita tak boleh hantar manuskrip yang sama ke 2-3 journals untuk di-review, tak boleh. Okay, and then next one, what should I do if my manuscript is rejected? Tak ada apa, manuscript reject je. Saya pun pernah manuscript dihantar, di-reject, pernah. So, I mean, it's not a big deal lah, it's not the end of the world. Kalau
manuscript di reject, tak apa, kita take note on the reviewers or editors comment, revise and send to other journals. Tak ada masalah. Okay, and then I have presented a paper in conference. Can I send that paper to journal? Sebenarnya kalau you dah present satu paper di conference dan paper tu dah dipublish di conference proceedings, kita tak boleh hantar paper yang sama ke journal. Sebab bila dia dah dipublish, dia dah ada ISBN, dia dah ada copyright. So paper yang sama, exactly the same, sebiji kita tak boleh hantar ke journal yang lain untuk publication. Okay, last one is what is the difference between main author and corresponding author. Main author is the first author lah. Biasanya main author adalah orang yang buat paling banyak kerja lah. Okay, maybe the team leader ke, orang yang tulis paling banyak lah. Okay, itu adalah main author lah. Corresponding author is the contact person. So corresponding author adalah orang yang dia akan contact dengan journals, dengan readers dan sebagainya. So dia boleh jadi orang yang lain, dia boleh jadi orang yang sama. So itu saja daripada saya. Okay, terima kasih. Saya harap sesi perkongsian ini membantu rakan-rakan. Baik, terima kasih Dr. Koh atas perkongsian yang saya kira sangat baik. Okay, mungkin Thank you. Mungkin maklumat yang disampaikan tu adalah something yang mungkin ada sebahagian kecil daripada kita tak tahu, so kita dah tahu. Ada yang mungkin mempunyai sedikit persepsi yang tak pasti, dah dipastikan ataupun dah diperbetulkan persepsi tersebut, ataupun satu perkongsian ulangan kepada mereka yang mungkin telah biasa dengan kerenah berkaitan dengan penghantaran paper kepada jurnal ni lah. Okay. Baik, saya buka beberapa minit terakhir ini kepada para peserta. Sekiranya ada soalan untuk diajukan kepada Dr. Koh. Ya, silakan. Kalau saya boleh jawab, saya boleh jawab. Ada tak soalan kalau daripada nak tanya direct boleh onkan mic, ataupun kalau ada soalan di bahagian chatting ni. Dr. Ada Koh. siapa yang nak? Okay, Yes, alright, yes. Dr.